budget friendly ba na place imong gibangita nga good for date and family bonding. Plus overlooking pa yun kayo, makita ni mo tibuok lugar sa Santa Cruz ug ilang dagat. Kung gusto ka mo adto diri hala tan-awa kini atong video para masayod mo ba. Tara, bunal. Maing adlaw kaninyo mga sano, tirada. Atong tirada karon abot ta og Santa Cruz ug pinakalit kay manglaag daw ta diri ah. First time na ko ning adto diri mga sano. Pero di na nako first time ni adto og Santa Cruz. Ikaduha na ko nakaadto Santa Cruz. Pero diring lugar first time na ko ning adto. SKL ko lang. Ang pangalan diyan nga lugar mga sano, Lantawan. Makita ni sa barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. Nakanindot diri mga sano, abi na kog mahal kaayo. Pastilan 20 pesos ra man ang entrance diri ah. Tama na imong nadungog 20 pesos ra ang entrance diri ah. Sa inani kanindot nga lugar sa 20 pesos nimo, perte na yung ninduta, makaingon yung kag sa 20 pesos nimo inani kanindot imong tanan-awon. Tanawar ko ninyo na mga sanon sa kanindot na nga lugar, makita nimo tibok Santa Cruz ug ilang dagat. Napayud sila playground diri nga para pud sa mga bata nga magdula. Maong good po rin siya for family bonding or bakasyonan sa pamilya. Makarelax yun ka diri napita sa halagang 20 pesos mga sano. Unsa pa may gihulat niyo? Adto na mo ria iktad na mga sano na unsa. Mao na imong point of view mga sano pag musaka ka diri silang taas nga habog nga kuan sa kaanan si tawagan nila Basta wa ko balo naman sano. Tapos sila mga bench diri nga pwede niyo lingkuran mag-date mo sa imong mga uyab or sa imong mga pamilya, mga naman noon. Pinde basig daghan buday kag uyab. Pwede kayo na mga dalon diri gawas nga layo ni siya sa inyong lugar aw makaingon jud ka diri safety atik lang. Pero bitaw mga sa perte yun ninduta ri makarelax jud ka, makaingon jud ka diri nga murag kag gibayaw sa kalangitan ba tungod sa kataas, tungod sa kahabog ani nga lugar. Pwede pud mo diri mag-overnight mga sano kay naman ni sila mga kubo, napon ni sila mga rooms diri Siguro napon ni sila tent diri nga pwede ka diri mag-overnight gamit lang ang tent. Pero kung nakay tent pwede ra pud nimo dalon. Depende pilay core kids sila ana. Gusto po ka mag solo-solo pwede ra pud kay diri mga sano, mag solo-solo kag trip. Pinamitrix din ka diri mag-meditate ka. Okay kaya nga tirada mga sano pero gamay ra na salbar na mga inana ka magsulo-sulo mga sano. Kay kasagaran na sig sulo-sulo no nga nangabuang. Atik lang. Mas nindot og na jud kay kauban kay para enjoy ba. Sam nang sulo-sulo Noon nindot po nang magsulo-sulo kay ako nagasulo-sulo pud ko. Maong karon murag hapit na pud ko. Awar na tungok-tungok nga isa no. Anyways mga sano, kini siya diri gikan kag Santa Cruz nga poblasyon. Mga 15 minutes siguro maabot na nimo ni diri nga lugar. Pasaka ni siya mga sano. Og sa highway ani makita nimo ni nga eskwelahan diya sa highway. Pasulod ka pasaka. 20 pesos ra entrance ra man sano. Unsa pay gulat ninyo? Tara, iktad na. Ako yung sanong higala. Daling matawagan pero lisod ulan. Inyong ubos na magtatampo. Dudong sano. Ayo pod kalimot sa paglay ug pagpalo. Thank you.